सिंधु सरस्वती च जमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरजू महेन्द्र तनया चर्मावती रेणुका क्षिप्रा भोगवती महासुर नदी चित्रोत्पला गंडुकी पुण्या पुण्य बड़े समुद्र सहितम कुर्वमुस्तुते मंगलम। जय जगन्नाथ। मु ज्योतिर्वेद चंद्रशेखर नायक मोर चैनल ज्योतिषर जातक को आपण मानक मोर अंतरर गभीरतम प्रदेश स्वागत जनाऊँ। बंधुगण, आपण माने जानिछंती 1/5/2024 बृहस्पति मेष राशि परित्याग करी वृष राशि को गमन करेंगे। बंधुगण, आमे एही क्रम रे मेष ठारू तुला पर्यंत राशि मानकर आमे बृहस्पति चलनर कौन प्रभाव रहिबो से विषय रे आमे आलोचना करिछे। आज बिछा राशि ग्रह चक्र राशि चक्र भितरे अष्टम राशि जे कि बिछा राशि। ताले बिछा राशि हेले बंधुगण तांको पई कौन बंधुगण देखंतु, जदि आपणकर एई घरटी रे च बोली लेखा जाइछि ताहले आपण जानिबे आपणकर राशिटी बिछा राशि। ताहले आउ गोटे जिनस लक्ष्य करंतो, आपणकर एठी लेखा हेतिबो 16 बा 17 बा 18 बाई 8। 16 बाई 8 लेखा हेतिबो विशाखा बिछा, 17 बाई 8 अनुराधा बिछा, 18 बाई 8 ज्येष्ठा बिछा। यही भली जदि लेखा जाइछि, एठी जदि 8 बोली लेखा जाइछि तळे, ताले आपण जानि परिबे आपणकर बिछा राशि। आउ एई घरे चंद्रमा निश्चित भाव रे लेखा जाइछि, ताले आपण जानिबे जे आपणकर राशिटी होउछि बिछा राशि। ताले बंधुगण देखंतो, ताले बिछा राशि रो व्यक्ति विशेष ये एक योद्धा राशि। आ बिछा राशि ये माने बहुत हेडस्ट्रंग होई थांती, किंतु ये झगड़ा झाटी की बेसी पशिबा पई चाहंती नहीं, किंतु कूटनीति आउ लोक को किभली भावरे आयत को आनी हबो बिछा राशि रो व्यक्ति विशेष को बहुत भलो भावरे जणा थाए। आ बिछा राशि ये टिके रिभेंजफुल राशि। ता माने होउछि जदि तांको प्रति कोनोसी लोक किछि अन्याय करे, से ताको कळे बळे कौशले तार प्रतिशोध निश्चय देइजिबे। किंतु बंधुगण, आपण को गोटे एडवाइस मु करूछि, सुनंतु। काहे कि बिछा राशि रो मालिक होउछंती मंगल। मंगल होउछंती सेनापति, तेणु से गोटे मिलिटारी पर्सन, एतकी मन रखंतु। तेणु बंधुगण, बिछा राशि रो व्यक्ति विशेष माने आपण एई प्रकार मनोवृत्ति जदि छाड़ी देबे, ताहले आपण बहुत भलरे रही परिबे। आपणक प्रति कौनसी लोक अन्याय न करू सेति प्रति आपण जत्नवान हुअन्तु, अन्यायर प्रतिरोध भी करंतु, किंतु बेसी प्रतिहिंसा परायण हुअन्तु नहीं, जा फल रे आपणको भी क्षति सहिबाको पड़ी पारे। आ बिछा राशि रो व्यक्ति माने सेमाने होउछन लंबा रेस रो घोड़ा। ता माने होउछि कौनसी कार्य जदि सेमाने आरंभ करंती, न सरिला पर्यंत तांकर मनटी शांति हुए नाही। तेणु सी जेकोसी प्रकार हो से कार्यटी की सारिबा पई सबु बेले इच्छा प्रकाश टिए करिथान। हो ठीक अछि बंधुगण, आमे राशि आलोचना कला बेले आमे अलगा वीडियो रे करिबा। एबे आमे जो पढुचे बृहस्पति चलन बिछा राशि पई तार प्रभावटी कोन रहिबो। ठीक अछि बंधुगण, देखिबा। एउठु आपनको राशि ठारू आपण गणंतु 1 2 3 4 5 6 7 सप्तम हेगला। ताले बिछा राशि पई आपणकर बृहस्पति हेले सप्तम बृहस्पति। सप्तम बृहस्पति पाठ कौन कहउछंती, एई धारीटा आपणक पई प्रयोज्य। जामित्र संस्थे विपुला च लक्ष्मी। जायार घर होउची सप्तम घर। तेणु जदि सप्तम घरे बृहस्पति आपणक राशि को सप्तम हेई थांती, ताले बंधुगण आपण मन रखंतु
या पूर्वर आपणकर षष्ठ बृहस्पति होइथिबा हेतु आपण जो प्रकार योजना गुड़िक करथिले बा जो प्रकार आपण कष्ट करथिले तार फल साउंटिबा टाइमटा आसी जाइछि एतिके आपण खाली बुझंतु आपण अर्थनीति हिसाब रे बहुत सुदृढ़ रहिबे आपणकर जदि किछि बाकी पैसा केउठारे पड़िछि ताहले आपण ताकू मध्य संग्रह करि पारिबे आ जेउ माने आपणक प्रति वैरमन भाव पोषण करूथिले से आपणकर अधीनस्थ हेबे ताहले आपणकर व्यक्तित्व एई समय रे बहुत भल रहिबो। अच्छा बंधु विपुलाच लक्ष्मी लक्ष्मी विपुल परिमाण रे आसीबे ता माने होउची आपण ऑलराउंडिंग डेवलपमेंट सबु प्रकार विभाग रे आपण डेवलप करिवे ता माने होउची आपण जदि जने वयस्क लोक 50-60 वर्षर लोक आपणक संतान मानक खुशी रे आपण खुशी हेबे आपण जागा बाड़ी किणी पारिबे कि कोनोसी प्रकार जेते प्रकार उन्नति मूलक कार्य अछि आपण करि पारिबे काहे कि जोथि पय पैसा दरकार से पैसा आपणको पाखको आसी जिवार संभावना टिए अछि काना पैसा न हेले किछि नाही थिले तो बृहस्पति भाव नथिले काहू पाइबो जदि अच्छी पैसा आसी जाउछि ताले पैसा आसी गले आपणकर बुद्धि भी एक्टिव हे जिवो आपण बुद्धि एक्टिव हे गले आपण विभिन्न प्रकार योजना जो पूर्व करिथिले भलरे चालू थाउ न थाउ से धंदा गुड़िक किंतु एबे आपणक पई सेटा भल लाभदायी हबो आ बेसी पैसा मध्य आपण इनकम करि पारिबे आपणकर व्यक्तित्वटी बहुत बढ़िबो। अच्छा तापर बंधुगण देखंतु आमे बृहस्पति देखुछंती को घरटी को चंद्रंक ठारू एटा हला एकादश घर कहना एटा 12 एटा 11 कारण एकादश घर अर्थ कौन आयर घरटी सेति पय आगुरु कहिछि विपुलाच लक्ष्मी आपणकर आय घरटी को बृहस्पति देखुछंती आउ से घरटी होउछि आपणकर इच्छा पूर्तिर घर फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर आपण जो मन भितर पूर्वरु भाबिथिले जो जिनिस गुड़िक करिवा पाए से जिनिस गुड़िक आपण वर्तमान अनायास रे हासिल करि पारिबे। एकादश घर ये हला आयर घरटी बृहस्पति देखुछंती से घरे केतु भी अछंती मु आगुरु आपण मानकु कहिछि जे केतु होउछंती बृहस्पतिंकर चेला तेणु केतु बृहस्पतिंक आगरे से मनमानी करि पारिबे नाही। अच्छा बंधुगण तापर आउ गोटे जिनिस लक्ष्य करंतु ये गला आपणकर बृहस्पति पंचम दृष्टि रे 11 नंबर घरटी को देखुछंती तापर द्वितीय कथा होउची बृहस्पति सप्तम दृष्टि रे आपणकर राशिटी को देखुछंती चंद्रमा को देखुछंती बृहस्पति चंद्रमा को देखिले जातक रे गजकेशरी राजयोग सृष्टि हो जाए अर्थात आपणकर समाज रे गोटे परिचय सृष्टि हबार संभावना अछि आपण को जो लोक माने इग्नोर करथिले एबे सेही माने आपण मानन को निश्चित भाव रे पचारिबे आपण ठार परामर्शटी नेबे आपण को बुद्धि कना विचारासी लोक मानकर बुद्धि प्रबल से परामर्शदाता मध्य अन्य मानन को परामर्श भी दियंती तेणु आपण मानन को प्रति समस्ते भल रहिबे आपणकर व्यक्तित्वटी बढ़ी। अच्छा तापरे बृहस्पति तांकर नवम दृष्टि रे तृतीय घरटी को देखुछंती चंद्रंक ठारू बंधुगण एटा लग्न कथा हिसाब करा हो नाही चंद्रंक कथा हिसाब करा होची चंद्रंक ठारू तृतीय घरे बृहस्पति जेहेतु दृष्टि पकाउछंती से घरटीर ओनर किए से घरटीर ओनर होचंती शनि से घर को बृहस्पति देखुछंती आ केतु भी देखुछंती आ अलगा ग्रह कथा मु कहू नाही बंधुगण केवल ए जेति कि दीर्घगामी ग्रह माने अछंती आबे तांकरी कथाटी हिसाब करूचे तेणु एई बृहस्पति तांकर नीच राशि को जदिओ देखुछंती आपण जो कार्यटी करिवे टिके सतर्कतार सह करिवे काहे कि आपणकर परिश्रमटी जेमति वृथा न जाउ ता कारण होउची सेटा होउची परिश्रमर घर आपणकर छोट भाई भौणी मानकर घर आपणकर कम्युनिकेशन घर तेणु बंधुगण जदि आपण एई टाइम रे जो परिश्रमटी करूछंती आपण ताको भल भाव रे तदारख करंतु जे मु जो बाटर परिश्रमटी करूछि से परिश्रमटा मोर वृथा जाउनी तो काहे कि से घरटी होउची शनिकर आ शनि रहिचंती चतुर्थ घरे ई चंद्रंक पाए ई चतुर्थ घर होउचंती शनि आ शनि चंद्रंक मध्य देखुछंती चंद्रंक किए किए देखुछंती शनि दशम दृष्टि रे देखुछंती
ରାହୁ ନବମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବୃହସ୍ପତି ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଦେଖୁଥିବା ହେତୁ ଯୋଉ ବଡ ବଡ ଗ୍ରହ ମାନେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ଏଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯଦି ବନ୍ଧୁଗଣ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଚନ୍ଦ୍ର ଯଦି ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ 3 ଡିଗ୍ରୀରୁ କମ୍ ଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ନୀଚ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। କାହିଁକିନା ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ନୀଚ ରାଶିଟି ହେଉଛି ବିଛା ରାଶି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସତର୍କ ହେଇକିରି କାର୍ଯ୍ୟଟିଏ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ସମୟଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଶନି ଯୋଉ ଫଳଦାତା, ଶନି ସବୁ ଫଳଟିକୁ ବିଳମ୍ବ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ବିଳମ୍ବର ଏବେ ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ଶନି ଫଳଦାତା ହେବେ, ସେ ଫଳ ଦେବେ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆଉ ରାହୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ରାହୁ ଯେମିତି ପାୱାର ପ୍ଲସ୍ ପରି କାମ କରିବେ। ରାହୁ ଆପଣ ଯୋଉ କାମଟିଏ କରିବେ, ରାହୁ ତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଦେବେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ପରିଶ୍ରମର ଘର କଥା ଯୋଉ କହୁଥିଲି, ପରିଶ୍ରମ ଘରଟିକୁ କେତୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବୃହସ୍ପତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ଶନିଙ୍କର ଘର। ତେଣୁ ଆପଣ ଯୋଉ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ, କୌଣସି ଇଲିଗାଲ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ ନାହିଁ ବନ୍ଧୁଗଣ। ଇଲିଗାଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ, ଲିଗାଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ଉଚିତ ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ କାର୍ଯ୍ୟଟିଏ କରିବେ। ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳତାଟିଏ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଛୋଟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ହେଇପାରିବ। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ଛୋଟ ଛୋଟ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିଛି ତୀର୍ଥ ବି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ ବି ଯାଇପାରିବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ତେଣୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ରୋଗ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ରୋଗ ଘରଟି କୋଉଟା? 1 2 3 4 5 6, ଏଟା ହେଲା 6 ନମ୍ବର ଘରଟି ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ। ତେଣୁ 6 ନମ୍ବର ଘରଟି ହେଇଥିବା ହେତୁ ସେ ଘରଟି ହଉଛି ଆମର ମଙ୍ଗଳଙ୍କର। ତେଣୁ ମଙ୍ଗଳ ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମିତ୍ର। ମଙ୍ଗଳ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶିଗଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଗଟିଏ ହୁଏ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଏତିକି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷଟି ମନେ ରଖିବେ, କେବଳ ଆପଣ ନିଜର କ୍ରୋଧ ପ୍ରତି ଅଙ୍କୁଶ ଲଗେଇବେ। ଆପଣ ରାଗିବେ ନାହିଁ ବେଶୀ, କ୍ରୋଧ ପ୍ରତି ଅଙ୍କୁଶ ଲଗେଇବେ। କାହିଁକିନା ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଘର, ତାକୁ ଶନି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତୃତୀୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ। ତେଣୁ ଆପଣ କୌଣସି ଏଇ ସମୟରେ ଆପଣ ଶତ୍ରୁହନ୍ତା ରାଜଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପାର୍ଟଲି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ନାଶ ଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏଭଳି କାମ କରିବେ ନାହିଁ ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡିତ ହେବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦମନ କରିପାରିବେ। ଆଉ ମୁଖ୍ୟ କଥାଟିଏ ହେଉଛି, ଯୋଉ ରୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କଥାଟିଏ କହୁଥିଲି, ଆପଣ ମୁଖ୍ୟତଃ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର, ଏଇ ପ୍ରକାର ମଙ୍ଗଳ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯେତେ ପ୍ରକାର ରୋଗ, ସେଇ ରୋଗ ଗୁଡ଼ିକ, ଅବଶ୍ୟ ସେଇ ରୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ସେତିକି ଫଳପ୍ରଦ ହବ ନାହିଁ, କାରଣ ମଙ୍ଗଳ ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମିତ୍ର। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଉ ଯୋଉମାନେ କମ୍ପିଟେଟିଭ ଏକ୍ଜାମ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଟିକେ ଓଭର କନଫିଡେନ୍ସ ହେବେ ନାହିଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସେତିକି ବି ମନେ ରଖନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ପଞ୍ଚମରେ ରାହୁ ଅଛନ୍ତି। ରାହୁ ରହିଲେ ସେ କଣ କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଓଭର କନଫିଡେନ୍ସ କରେଇଦେବେ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣ ଠିକ ଉତ୍ତରଟି ଜାଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ଉତ୍ତରଟି ଲେଖି ଦେଇକିରି ପରୀକ୍ଷାରେ ଚାଲି ଆସିବେ। ତେଣୁ ସେଥିପ୍ରତି ଟିକେ ଯତ୍ନବାନ ହେବେ। ଆଉ ସହଜରେ କାହାକୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ବିଶ୍ୱାସ ଏତେ ଶୀଘ୍ର କରିଯିବେ ନାହିଁ। ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଆପଣ ସବୁବେଳେ ସଜାଗ ରୁହନ୍ତୁ, ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଆପଣ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ସଫଳତାଟିଏ ପାଇବେ। ଆଉ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଉ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରିପାରିବେ। କାହିଁକି ନା ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେହେତୁ ବୃହସ୍ପତି ଚନ୍ଦ୍ର ଗଜକେଶରୀ ରାଜଯୋଗଟିଏ ଏଠି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଗଜକେଶରୀ ରାଜଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ମଣିଷ ସମାଜରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସବୁ କିଛି ପାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ମାନେ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏଇ ବର୍ଷଟି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଢିଆ ସମୟ ଅଛି। କାହିଁକି ନା ଆମେ ପଢିଛେ, ଜାମିତ୍ର ସଂସ୍थे ବିପୁଳାଚ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଲକ୍ଷ୍ମୀର ଅର୍ଥ ଖାଲି ଟଙ୍କା ପଇସା ନୁହଁ। ତା ମାନେ ଜଣେ ଲୋକ ଯଦି ବିବାହ କଲେ, ସେ କଣ ତାଙ୍କର ବହୁତ ବଡ କାର୍ଯ୍ୟଟିଏ ନୁହଁ କି? ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ତେଣୁ ବିବାହ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଖୁଣା ଲଭ୍ ରିଲେସନରେ ଅଛନ୍ତି, ଟିକେ ସତର୍କ ହେଇଥିବେ ବନ୍ଧୁଗଣ। କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଘରଟିରେ ରାହୁ ଯେହେତୁ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଛଳ କପଟର ଶିକାର ହେଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ବୁଝି ବିଚାରି ସବୁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁ
ଚାକିରିଆ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ହେବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଯାଉଛି। କାହିଁକି ନା ଦଶମ ଘରଟି ହେଉଛି ରବିଙ୍କର ଘର। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ବ୍ୟବସାୟରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ବର୍ଷ ବହୁତ ସଫଳତାଟିଏ ପାଇବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଏତିକିରେ ରହିଲି ବନ୍ଧୁଗଣ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।